आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य से बढ़ती आतंकियों की गिरफ्तारी को देखते हुए अपने कागजात को चुस्त दुरुस्त करने में जुटे लगे आधार कार्ड में सुधार के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। जलपाईगुड़ी से खबर है, पड़ोसी बांग्लादेश में अशांति का माहौल बना हुआ है। इस बीच राज्य में एक के बाद एक उग्रवादी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। घुसपैठ को लेकर सरकार सख्त दिख रही है और लोगों के कागजातों की जांच की जा रही है, इसलिए लोग अपने कागजातों को चुस्त दुरुस्त कराने में लगे हैं। यही कारण है कि जलपाईगुड़ी में आम जनता आधार कार्ड में संशोधन के लिए सुबह से लंबी लाइन में लगी हुई है। शनिवार सुबह जलपाईगुड़ी प्रधान डाकघर आधार केंद्र के सामने आधार कार्ड में सुधार के लिए लंबी लाइन देखी जा रही है। आधार कार्ड में सुधार के लिए हर महीने कूपन जारी किए जाते हैं। कूपन लेकर जिले के दूर दूर से लोग आधार कार्ड सुधार कराने के लिए आते हैं। हालांकि जैसे तैसे ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। डाकघर में कूपन इकट्ठा करने की भीड़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर इसी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर आतंकवादियों और उग्रवादी संगठनों के स्लीपिंग सेल के सदस्यों ने इस राज्य में अपना पैर जमा लिया। हाल ही में पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकियों की भयावह तस्वीर सामने आई है। মামুনি রায়। কি নাম? মামুনি রায়। কোথা থেকে আসছেন? সাউথ বেলগুড়ি, মানিকগঞ্জ থেকে। কখন আসছেন এখানে? আমি তো ট্রেনে আসলাম। ট্রেনে আসছেন। এখন লাইনে? লাইনে কি ভিড় আছে? ভিড় আছে। হ্যাঁ? প্রচুর ভিড় আছে। কি করবেন? এটা আপডেট করব এখন। কিসের? আধার কার্ড? আধার কার্ড। কার জন্য? আমার ছেলে। হ্যাঁ? ছেলে। তো আজকে কি কুপন দিবে? আজকে কুপন দিবে। হ্যাঁ? কুপন দিবে। কুপন দিবে। তারপরে কবে হবে কাজ ঠিক? ঠিক নাই। ডেট দিবে। তো এখন সমস্যা হচ্ছে না এত লম্বা দাঁড়িয়ে থাকতে? সমস্যা থাকলে থাকতে হবে তো। আর অন্য জায়গায় হচ্ছে না? না না, পোস্ট অফিস, বড় পোস্ট অফিস। কি নাম আপনার? হ্যাঁ? হ্যাঁ, ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আধারের জন্য। কি করবেন? আধার কার্ড করব। হয়নি আধার কার্ড? আধার কার্ড হয়নি, নতুন করে করবেন আপনারই তো। কখন এসছেন, মানে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন? 1 ঘন্টাখানেক হলো। এটা কোথায় এসছেন? জলপাইগুড়ি বড় পোস্ট অফিসের। আজকে কি কুপন দিবে? হ্যাঁ, আজকে টোকন তারিখ। হ্যাঁ, আজকে টোকনের তারিখ। টোকন দেওয়ার তারিখ। তারপরে আবার পরে ছবি, পরে কাজ, পরে আবার কাজ, পরে আবার ওটা তো ডেট দিবে, ডেট অনুযায়ী আসতে হবে। ভিড় আছে? হ্যাঁ, থাকে। লাইনে লম্বা লাইন? হ্যাঁ, বিশাল বড় লাইন। সকাল থেকে লোক বসে আছে? সকাল থেকে বসে আছে, এখন তো এখনো খোলেই নেই। কি নাম আপনার? আমার নাম অমল কুমার। হ্যাঁ, অমল কুমার। কোথা থেকে আসছেন? ময়নাগুড়ি, আমগুড়ি। আমগুড়ি। এই যে আধার কার্ডে। হ্যাঁ, আধার কার্ডে। আধার কার্ডে কি? ওই যে টুকুন নেব। কেন? হ্যাঁ, কেন? ভুল আছে নামটা ভুল আছে। সংশোধন করবেন? হ্যাঁ। কখন আসছেন? এই 4টার দিকে। ভোর 4টা? হ্যাঁ, এখন 8টা বাজে। হ্যাঁ। কটার সময় তো খুলবে? কটার সময় আসছেন? এই তো 6টার সময়। বাড়ি থেকে 4টার সময় বাইরে হচ্ছি, 6টার সময় আসছি এখানে। হ্যাঁ। তার মানে এত ভোরবেলা এসে লাইনে দাঁড়িয়েছেন? হ্যাঁ। আজকে কুপন দিবে বললো? হ্যাঁ। কাজ অন্যদিন হবে? ঠিক আছে, কবে হবে এখন টুকুন দিবে তারপর। কি নাম আপনার? কলিম বর্মন। হ্যাঁ, কলিম বর্মন। কোথায় বাড়ি? কালিয়াগঞ্জ।